नमस्कार दर्शक बंधु। आजिका डेट्रे लोके सब मतलब हो गले जी देवे ना से दुई गुणा कहीकि बसी कारण यही कली जुगरे किए कहार नहांती सांग माने से मु कहूँ समय थाऊ बदली जाओ। निज सफलता निज हाथ में बनाओ, निज लक्ष्य निजे पूरण कर, कहार आश्रारे बंचवाक चेष्टा करनी। सांग माने चैनल को जदि नु आछंती ताहले चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। स्वप्न ताहा नुहे जहा तुमे सोईबा समय रे आसे, किंतु ताहा तुमको जागृत रखे। जदि कठिन परिश्रम एक अभ्यास रे परिणत हुए तेबे सफलता एक बाध्यमूलक हो जाए। निज उपरे विश्वास कर, कारण यह कही शक्ति जहा असंभव को संभव करिथाए। आजिर संघर्ष हेउची कालीर सफलतार चाबिकाठी। रोक नहीं, हार मानिब नहीं, कारण आरंभ सर्वदा सबुठारु कठिन होइथाए। केवल जो माने निज पादगुड़िकरे शक्तिर विश्वास करती सेमाने ही निज लक्ष्य स्थल रे पहुँची पारती। परिस्थिति जहा हेउना कहीं विजेता केबे बाहाना करती नहीं। सफलता केवल सेमानकु मिली थाए जे माने विफलतार भय करती नहीं, बरं कठिन परिश्रम को भय करती। निज उपरे विश्वास रख, कारण कठिन परिश्रम केबे भी आपण को धोखा दिए नहीं। आजिर जंत्रणा कालीर सफलतार कहानी हो जाए। जे पर्यंत आपण क्लांतरे हार मानिबे नहीं, पराजय मध्य आपण को परास्त करि पारिबो नहीं। सफलतार कौनसी शॉर्टकट नहीं, कठिन परिश्रम होउची एहार चाबिकाठी। जो माने निज पाद उपरे विश्वास करती केवल से माने ही दिने निज लक्ष्य स्थल रे पहुँची पारती। सफलतार कौनसी शॉर्टकट नहीं, कठिन परिश्रम होउची एकमात्र उपाय। जो माने आजी जंत्रणा सह्य करती से माने काली इतिहास सृष्टि करिवे। निज उपरे विश्वास रख, कारण दुनिया प्रथमे तुमको संदेह करिव। जेतेबेले तुमे चेष्टा करिवा बंद कर सेतेबेले विफलता हुए। स्वप्न तुम निदर आसी न थाए, यह तुमको निद हरण करि थाए। एते नीरवरे कठिन परिश्रम कर जे सफलता शब्द करे। विफलता केवल प्रणाम करे जे तुम संपूर्ण हृदय सहित चेष्टा कर नहीं। आज तुमे जहा कर ताहा ही काली हेब। समय एवं कठिन परिश्रम केबे तुमको धोखा दिए नहीं। जदि पथ कष्टकर तेबे बुझ जे तुमे ठीक रास्ता रे अछ। सफलतार कौनसी शॉर्टकट नहीं, कठिन परिश्रम हेउची चाबिकाठी। जो माने आजी जंत्रणा सह्य करती सेमाने काली इतिहास सृष्टि करती। निज उपरे विश्वास करंतु, कारण जो माने निज उपरे विश्वास करती अन्य मानक उपरे नुहे, सेमानक उपरे चमत्कार घटे। जेतेबेले आपण चेष्टा करिबा बंद करती सेतेबेले विफलता घटे। स्वप्न ताहा नुहे जहा आपणक निदर आसे, स्वप्न हेउची जहा आपणको जागृत रखे। एपरी जीवन रे काम करंतु जे सफलता शब्द करे, विफलता केवल प्रणाम करे। जे आपण संपूर्ण हृदय सहित सफलता पाई चेष्टा करी नाहंती। आजी आपण जहा करंती ताहा आपणकर काली निश्चय करिब। पराजय सेतेबेले हुए जेतेबेले तुमे चेष्टा करिबा बंद करि दियो।
ଆଜିର ସଂଘର୍ଷ କାଲିର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ପାଲଟିଯାଏ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଏହା ହିଁ ସଫଳତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଇତିହାସ ରଚନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ, କିନ୍ତୁ ଅଟକି ଯାଅ ନାହିଁ। ସଫଳତାର କୌଣସି ସର୍ଟକଟ୍ ନାହିଁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଯଦି ତୁମେ ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଦୌଡ଼। ଯଦି ତୁମେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଚାଲ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କିଛି କହିବ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ। ସଫଳତାର କୌଣସି ସର୍ଟକଟ୍ ନାହିଁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପରାଜୟ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପଡ଼ିଯାଅ, ସେତେବେଳେ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରାଜୟ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ତେବେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ, ତୁମେ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ତୁମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ଆଜିର ସଂଘର୍ଷ କାଲିର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ହୋଇଯାଏ। ଏତେ ନୀରବରେ କାମ କର ଯେ ସଫଳତା ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ସେ ତୁମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛ। ସଫଳତା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରେ ଯେଉଁମାନେ ସମୟକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ନିଜକୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର ଯେ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବ, ମୋତେ କୁହ, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ସଫଳତା ଏକମାତ୍ର ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ନିଜ ହାତମୁଠାରେ। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାର ଦୟାର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ନିଜେ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଥିଲେ ନିଜକୁ ଏମିତି ପରିଶ୍ରମରେ ଠେଲିଦିଅ, ଯାହା ତୁମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏମିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ତୁମକୁ ପଛରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ତୁମକୁ କଥା କହିବାକୁ ସେମାନେ ତରସିବେ ଆଉ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଖୋଜିବେ। ମନେ ରଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେବେ ବି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଆସିଲା, କେବେ କାହାର ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବନି। ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ସବୁବେଳେ ଗର୍ବରେ କଥା କହିବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।